Hallelujah, hallelujah, amen. Kristoni mawenina unya hena na ojinidi. Kristoni nyankopon aye enyama bebre ama nipa enyi nyame aye nipa ye adufudi pefo ye nyankopon beyama ye biara enye yefe abiri biara ye pefoforo afiri Awurade ho nti Awurade eyama ya ye ho ma ye fasida emenyame epise ono na oye ade nyinara nia obeye biara enso eye papa. Amen. Amen. Kristoni abrabo obon say hen na wodo ho akoshe biara wodo ho beko akoshe bebe no fahwe otwe duampon kwame nyankopon fahye nase enkobo sumoso enko obia ho nkoje bibi enfe nhye wo ho ma wanina onyankopon nko a eso. Amen. Amen. Biara no woye abofra wobepa se obenye ntam no abo obra na abrabo ni mu no eno enede sakasaka sam eba obi wo shasia bekwa akoye smuggler obekwa akoton drugs obekwa akoye nioma na odi ahye odi ape nisika enso eba se onyia na fe ohun se enioma ni nyina eye ejanjande o kristoni minua wonam wiase abrinyina ma wanina onyankopon ahye Yaminkuto na woya depa yaminkuto na enkwa wonimu na mo abetu biara ma onyankopon emrem mensro biara wo wiase ha onyankopon kuto na suro no efise ono no bo bibia wo wiase enyina amanfo keka radi wiase awie yemre obi obeka kiro se wie yemre bia ka kiro se wunnim ne awoka ka kiro se onko kan Psalm 90 obehu adekra ewo ho onyankopon ma ye 70 years ayewe so 10 or the beka 80 ana wo pa obetime 100 eko wasi yanwo enshasa soma nti obi obeka kiro se wiase bese Yesu ba nyankopon ba bia ka kire se wonnim ne awoka wo se ebuso obi nso ayawo no 10 years wonye den always 54 no 50 years for na takasa ansamo if you say bia brano na twa na chi nti wo pese abrabo no ekona wie to bia ka kire se nyankopon ba Yesu ba wiase bese ya ka kire se wonnim ne awoka sa asem we nchi no Africans ya mobo especially Ghana mifi ohwa o man no mumpo a avreho no developing no plan se baby ti senkran enhio to eyi efa nipa ene anibuya abe yede adwen to honom die hu se nyankopon o mfiri baby ema na emo yen yasetenam ene wo se yehwe ni yi ese yi getes akese aban panifo yi got akese ema nhio efemu na omo plan makro no na kro no nyankoso no dabi omo nyo saade no na emo musika no omo kwagia omo wode omo de yo
na ɔmo agyegye ɔmo 10% na sika no adwuma a ɛsɛ ɛyɛ no ɛnso. Yɛpa mo kyɛw. Aborɔfo yɛ yɛhwia ɔmo yi wɔn ayɛ ɔmo kurom yi ayɛ biribi ayi ɔmo no sɛ Nyankopɔn ba Jesus ba Africa nko na saa adeɛ yi teɛ. Nipa tuntumfoɔ nko na saa adeɛ wei ɛda yɛ so. Nyankopɔn ba Jesus ba. Onyame no deɛ Jesus waba wie. Sɛnea owu yi a ne nansa so ɔsɔreeɛ no ɛno ano. Nipa a wote hɔ no mo no woyɛ Onyame adwapadeɛ. Onyame de ne sunsun kronkron ato wo mu. Eti ka hu sɛ woyɛ Onyame adwapadeɛ a Nyankopɔn so ɔyɛ adeɛ bi a ɛɛfɛ. Eti nso bɛyɛ adeɛ a ɛɛfɛ na nsɔ n'ani. Asase so ntɔkwa nya honam ne honam ɛyɛ honam ne dwumatumfo. Na sɛ woyɛ Onyame sumni agyi Onyame didi a Onyame nankasa na bɔ dwumatumfo no. Enti sɛ wobɔ Onyame din a ɔno nso ɛbɛboa wo no akɔ. Na wayi wo afiri dwumatumfo no nsam. Amen. Amen. W'ani na wakoma na wadwen ɛna wo Nyankopɔn nkwa so. Nyame nkuto na wɔn nkwa ɛna ɔbɛma wo bi. Asetena mu a wotie no. Ɔmɔde asɛ wobɛbɔ Awurade din akwan nyinara mu. Nkɔgye biribi nhyɛ w'ase. Nkɔgye biribi nhyɛ wo dum usum yam. Nkɔfa biribi ɛkɔto so ɛma no abɛhunahuna. Na mmom gye w'Awurade Nyankopɔn. Otumfo agya Nyame. Okokroko Nyankopɔn a wɔde Yesu Kristo baeɛ no. Di n'akyi ɔno na bibia ɛbɛyɛ yie. Onyame yɛ n'adeɛ abotrem. Oyɛ n'adeɛ bɔkɔɔ so. Na ewie nkonimdie. Eti me nua Kristoni. Me nua bi a wotie me. Ma wakoma ne wadwen to Nyame so. Mfa wadwen ma nipa biara. Onipa ni nkwa no ama bi. Ɔbosom ni nkwa no ama bi. Enhio ni nkwa no ama bi. Bibia ni ho a wankwa ɛbɛma bi. Agye otwee di ampon Nyankopɔn ɔbɔ soro ne asase. Ototorobo nso Nyame obi ehu ne da. Ɔno na ɛwɔ nkwa ɛna ɔbɛma bi. Wɔn sɛ wiase nnɛ ɛnsɛ no kyena. Wɔsɛ monwo na monhyɛ asase so ma. Ankasa ɔbɛsɛe no. Nea woyɛ bia yɛ ne yie. W'ani na hɔ na bɔ mpaeɛ. Nkɔno no wi tramɔ na nsɛe wadwen. Wadwen no sɛe a ɛna Onyankopɔn wɔba. Ɛno no no wasɛe wabrabɔ. Nti abere biara ma adwen no ɛna hɔ nom. Na w'ani ɛna hɔ kan. Na hu da no nea ɛbɛkɔ akɔsi. Ɛne nea ɛbɛkɔ akɔwie. Awurade Nyankopɔn nso bɛhyira wo. Ama wo nso biribiara yɛ yie. Ɛmo adwen sɛ obi yɛ wo waa na woyɛ wo ho. Woyɛ biribi na ɛnyɛ yie a sisa na yɛ ade foforɔ. Na fo w'ani to. Wotwee di ampɔn kwaa me Nyankopɔn ne so. Nipa bi anim wɔ ɔbɛma obi. Awurade Nyankopɔn nko na ɛwɔ mmoa. Enti abere biara fo wakoma ne wadwen to Awurade so. Ɔno ɛna obedi ama wo. Ɔno ɛna ɔbɛka ama wo. Ɔno ɛna ɔbɛko ama wo. Ɔno ɛna ɔbɛma wadi nkonim na wadi ne yie. Amen. Amen. Prophet George Owusu.